Madamo gid nga salamat. Ini si Ronda Hinsboy Sistina nagagdagid magpamati kada Domingo alas 6:30 tugtog alas 8 sang aga. Kapi-kapi sang Radyo Ronda. Kapi-kapi sang Radyo Ronda. Batan ini nga weekend program sang RPN DYKB ang Radyo Ronda sang Bacolod. Variety of news, events, documentaries, featured stories, Ronda, etc. Ronda, etc. Anything goes under the sun, informative and educational. Karina, kag magpamati. Bacolod, mas pinalawak, mas pinalakas. DYKB Radio Ronda. Ginapahibalo sa mga tagpalamati nga mga opinyon, pananawan kag panindugan nga ginapalayag sa masunod nga palatuntunan, iya lamang kaugalingon sa mga natungdan nga tagwaragwag kag hindi bilang iya sang tagdumalahan sang RPN DYKB. Madamo gid nga salamat. This is the Papi Hour, a collaboration of two hot radio programs, Public Interest of Papi Donard Nojas, and Pilot of the Airwaves of Papi Buen Galinero. The Papi Hour, a new breed in broadcasting of in-depth analysis, commentaries, expose on a day-to-day news and issue. The Papi Hour, unconventional, yet with a style. So hop aboard, come and join us on the Papi Hour. Nag-aaway ako kontra korupsyon sa konsiyo. I'm very consistent and vocal in fighting corruption sa konsiyo. In my 3 terms as city councilor, wala tagid ka magipabayan. I serve you with all honesty and integrity. I did not fail you. I serve you. Genuine public service halin sang una. I am writing this letter to respectfully inquire about the steep overnight parking fee at Bacolod Silay Airport in Silay City, Negros Occidental. The said fee has been noted to gather multiple complaints from both local residents, travelers, and tourism stakeholders, particularly
on the exorbitant cost and impact on airport accessibility and convenience. Good morning everyone. Amo ini ang kontenido sang sulat nga ginpadala ni Congressman Albi Benitez na pitsahan February 9, 2026 sa kay Lieutenant General Raul L. Del Rosario, AFP retired, nga amo ang Director General sang Civil Aviation Authority of the Philippines o kon TAAP. Ini may kangtanan sa Resolution number 53 Series of 2026 sang sangguniang panglungsod sang syudad sang Bacolod nga unanimous nga ginpasar sang aton sini konseho January 14 sa ila sini nga session nga gin-apid ini o kon gin-upod ni Congressman Albi sa iyang sulat sa kaap agud ipamangkot kon nga tuman kataas nagtimbuok ang ginapanukot nga overnight parking fee sang kaap dira sa Silay City Airport humalin sa 200 pesos to 600 pesos na. Ginlakip man ni Congressman Albi sa iya sini nga sulat sa kaap amo ang resibo ni Councilor Homer Baez nga tatlo posible ini kagabi ang iyang parking. Resibo nga napitsahan February 19, 2026 kundiin 1,800 pesos ang ginbayaran sang aton sining nga konsyal sa parking fees, overnight parking fees sa aton sining nga airport. Imagine 1,800 for overnight parking sa Silay City Airport. 1,800 ti daw makagalaba ang panukot sang airport. Amoy na kun nga aton sini nga sanggunian para sa aton nga mga local travelers, sa mga residente kag sa mga stakeholders sa aton sini nga tourism industry. Ginsulatan niya ang kaap para nga ipamangkot sa tuyo nga mabalik ini, no? Mabalik posible sa daan rate kon mahimo mapanubuan o kon mabalik sa daan nga rate nga 200 pesos ang overnight parking. Kabalo kamo ako positibo kayo nga ining sulat ni Congressman Albi nga napitsahan February 9, 2026 sa kay Lieutenant General Raul Del Rosario mangin mabinungahon kag mangin madinalagon kay nga positibo ko nagligad nga tuig February 2025 February 24, 2025 at the time ang Director General sang kaap si Director General Manuel Antonio L. Tamayo ginpadalaan sang sulat ni Congressman Albi. Amo ini ang una nga sulat ni Congressman Albi sa taga-kaap at the time in his capacity as Mayor of Bacolod. Mayor pa si Albi. Nagligad nga tuig February 24, 2025. Ang ambalya kay Director General Tamayo, I hope this letter finds you well. I am writing to formally request a budget allocation of 200 million pesos for the improvement and renovation of the Bacolod Silay Airport. This project aims to enhance the airport's facilities and ensure better service for passengers and stakeholders. Nagligad nga tuig, nagpadala sang sulat sa Director General sang kaap si Mayor Albi pa at the time. Nangayo 200 million pesos nga allocation o kon budget para nga i-improve ang Silay Airport. You know what happened? April 24, 2025. Eksakto 2 ka bulan pagkatapos nga nabaton ang sulat ni Mayor Albi sang Director General sang kaap ang bag-o nga nagbulos ginbuslan na mo si Tamayo
amo na ni si Lieutenant General Raul de Rosario ang nagsabat sang sulat ni Mayor Albi sa kay Director General Manuel Antonio Tamayo. Si Del Rosario na, bag-o na, April 2025. Kabalo kamo nano ang iya nga balos kay Mayor Albi. Sila nga, this is in connection to your letter dated February 24, 2025 requesting a fund of 200 million pesos for the improvement and renovation of the Bacolod Silay Airport. We are pleased to inform you that this authority has allocated 205 million pesos for the Bacolod Silay Airport Development Project under our calendar year 2025 Corporate Operating Budget or COB. Kita nyo, nagligat nga tuig, February 24, 2025, nagsulat si Mayor Albi sa kaap sa kay Director General Manuel Antonio Tamayo pa, nagpangayo 200 million pesos nga budget para nga pasanyugon ang Bacolod Silay Airport Terminal. Nagsabat ang bag-o kag amuni ang ginsulatan karon nga 2026 nga si Lieutenant General Raul del Rosario, bag-o nga Director General sang kaap, hindi lang 200 million kundi 205 million ang ginaprubahan insigida sang kaap para sa Bacolod Silay Airport kasunod sang sulat ni Mayor Albi. Amo na nga ako iya positibo kaayo nga sa sining sulat ni Mayor ni Anay Mayor now Congressman Albi karon nga February 9, 2026 nga nagapamangkot parte sa ila sini atuman kataas nga overnight parking fee. Ako yung positibo nga may ari ni solusyon ang kaap. Either panubuan ang ining parking fee o kung ibalik sa 200 pesos. Yari si Councilor Homer Baez, 3 kasimana ang nakaligad. Si Councilor Homer Baez, amuni ang nagdala sang ini nga isyo sa aton sini nga sangguniang panglunsod. Although nga ti sa record sang atong sanggunian, unanimous nila ini nga ginaprubahan, pero si Councilor Homer Baez ang nagdala sini sa igtalupangod sang aton sini nga sanggunian. Si Councilor Homer Baez, las 9:14. Well, it's because there were a lot of complaints coming from alin sa sectors ng tourism, ka mga travelers. Kag ako mismo ga used to park sa vehicle ko dira. Na-surprise kami, it's because wala man sila mag-introduce na improvement. Although ang facility, ang structure sa airport naging repair gid Manila. But ang ila parking is just an open air. Why is it nga ma-charge ka mo that much with mag-overnight 600 pesos? Although may per hour na sila nga rate. Pero kung mag-park na daya overnight, it's 600 pesos per night. Kung magduwa ka gabi, 1,200. That's why yung natingala ko, because kung i-compare mo sa iban ng mga private, sa Isadrica Mall, pila mo lang oras, pila mo lang 20 pesos pag gusto ka na, park ka 10 o'clock in the morning until ano oras ka magba, it's only 10 pesos. But may building, may CCTV, may gwardiya, ang convenience ang magbilin sa lakyan. The same is to sa iban nga mga lugar na yung park and fly. Pag park mo dira sa salakyan mo, almost the same ang rate. I-shuttle ka pa nila going to the airport. May CCTV man, may guard. Protected ang imo salakyan, hindi open air. Dito kalayo pala sa comparison, nga sila manukot lang amo na kadako. Open air ka lang, ulan, init. Kung ikaw driver, pag panaog mo sa salakyan ng ulan niya, basta kagid, wala may transport sa imo, wala may shuttle. Pagbayad mo man sang kwarta, sang imo da balay, manaog ka man sa salakyan mo, ka ma-fill up ka sang form. Unlike sa iban, madaw ka computerized, pag makita, paan ka lang sang plate number, ngalan,
sulod ka na, ipatik lang, pagwa mo tos punta, bayad ka. Pili manual pa. Dry manual, pero amo na, that's why nangayo man kita bulig kay Congressman Albi, especially sa national, na kung pwede ma-look into ang ining nga ginhimo sang kaap. Ang ining nga interview ang ginpatigayon sang January antes pa man nangayo sang bulig ang aton siningasang William Panglungsod sa kay Congressman Albi. Abangan ang susunod na kabanata kung ano ang mangin reaksyon sang kaap sa sulat ni Congressman Albi sandig sa resolusyon nga unanimous nga ginpasar sang aton sini sang guni ang Panglungsod. Sa piyak nga bahin, ang House Committee on Agriculture and Food nga ginapamunuan sang representante sa 1st District sa Quezon Province, Congressman Mark Enverga, ang nagpatigayon sang public hearing agud di maluon ang estado sang sugar industry. Kung madumduman ninyo, si Congressman Mark Enverga nagtambong ini last January 23. Remember, sa My Nature's Village in Talisay City sang nagligad nga January 23 nga nagpatigayon sang public consultation daya Congressman Mark Enverga sa Committee on Agriculture kang iya counterpart sa Senado si Senator Kiko Pangilinan agud di balion ang mga hinaing agud di balion ang balakuon ang mga problema sang aton sini nga mga stakeholders sa sugar industry kasunod nga nagsarurot ang millgate price sang kalamay sa mga sentral. Karon si Congressman Javi Benitez sa 3rd District, ang bata ni Congressman Albi, nagproponer sang resolution, House Bill number or House Resolution number 373. Ang ini nga House Resolution number 373 is an inquiry into the plunge o kung pagsarurot in the millgate price of locally produced sugar in Negros Occidental and its adverse economic impacts on sugar producers and laborers. Kabahin ini sa ginpatigayon nga committee hearing. Lakip man ang duha pagid ka mga House resolutions, ang 563 parte naman sa significante man nga pagnubo sang mill site price sang kalamay kag ang House Resolution number 674 ang makaalarma nga pagnubo sang presyo sang kalamay sa Bukidnon. So tatlo ini ka mga House resolutions ang gintalakay sa committee hearing o kon inquiry sa Committee on Agriculture and Food. Yari ang opening statement ni Congressman Javi Benitez, ang author sang House Resolution number 373. Dirigin outline niya ang 5 ka mga factors, 5 ka mga rason kung nga nagnubo ang presyo sang kalamay. Of course, lakip di ang smuggling kag ini ang importation sang mga substitute nga pangpatamis sa mga ilimnon o kon mga sweeteners nga nag-apekto sa presyo sang kalamay. Si Congressman Javi sa iya sini nga pamulong-pulong o kon opening statement durante sang committee hearing last 9/21. At the start of the 2024 to 2025 milling season, the millgate price of locally produced sugar dropped to an average of 2,200 pesos per 50 kilogram per bag. This is nearly 300 pesos below the standard production cost of 2,500. For our farmers, this means that every bag of sugar they produce is sold at a loss. The sugar industry has endured many crises before, but the convergence of factors we face today demand not just resilience, but decisive action from the legislative and executive branches of government to safeguard industry, protect rural livelihoods, and maintain equitable economic growth. This crisis is not a result of a single cause. It is a product of multiple compounding factors that have placed enormous strain on an already fragile industry.
First, as many have alleged, the over-importation. Large volumes of refined sugar, particularly those authorized under Sugar Order Number 8, amounting to 424,000 metric tons, combined with carryover stocks from previous crop years, have flooded the domestic market. Second, the weakening of demand for locally produced sugar. The widespread of artificial sweeteners and chemical sugar substitutes. Third, the rising production costs. Fertilizers, labor, fuel, and electricity. Fourth, climate and pest challenges. El Nino has stunted cane growth and reduced yields. A red-striped soft-scale insect infestation in Negros Occidental has further threatened crop health and productivity. Fifth, structural inefficiencies. Fragmented land ownership, aging mill infrastructure, high transport costs, and low sugar recovery rates directly reduce farmers' income. And last but not the least, the continued presence of opportunistic middlemen and unauthorized or smuggled sugar that distorts prices and undermines government efforts to stabilize the market. This inquiry is firmly grounded in existing law and policy. This inquiry seeks to examine whether these mandates has been fulfilled, and if not, why not? We do not seek this inquiry to point fingers, Mr. Chairman. We seek it because our farmers, our workers, and our communities deserve a government that listens. Before bringing this matter to the floor of this committee, we have taken deliberate steps to ensure that this inquiry is informed and grounded. We convened a public consultation in Talisay City, Negros Occidental. We listened, we engaged directly with those who work the land and keep our sugar sector running. Today's hearing is a logical and necessary next step, a structured, national-level forum for discussion with the full participation of this committee and our resource persons to develop actionable, sustainable recommendations. We seek the answers to fundamental questions. What specific factors caused the sudden and drastic decline in sugar tailgate prices? What role did the timing, volume, and classification of sugar imports play? What is the status of the SRA's compliance with the mandate to stabilize prices? What mechanisms can be put in place to protect small farmers from price volatility? What legislative reforms are needed to strengthen the regulatory framework governing the sugar industry? And how can we ensure the full implementation of the Sugarcane Industry Development Act, including its 2 billion annual allocation? We do not seek this inquiry to point fingers, Mr. Chairman. We seek it because our farmers, our workers, and our communities deserve a government that listens, that acts, that legislates with their welfare at the center. This is not an abstract policy question. It's a matter of survival for real families in real communities. Immediate legislative and executive action is necessary to safeguard industry, protect rural livelihoods, and maintain equitable economic growth. Si Congressman Habi durante sang committee hearing. Now, pagkatapos ang committee hearing, nag-report si Congressman Habi nga nangin maayo ang resulta, nangin maayo ang outcome sa committee hearing kay madamo nga mga stakeholders sa sugar industry ang nagpahayag no sang ilang nga mga hinaing dito sa Committee on Agriculture. In attendance kanday Mr. Roland de la Cruz sang nakosip nga nagpanawagan ganiya sa resignation sang Sugar Board, no, including sang aton sini SRA chairman. In attendance also ang anay gobernador sang aton sini nga probinsya, Governor Rafaelito Coscolluela, a sugar planter himself, nga amo ang economic advisor ni Governor Bong Lacson. So, ari si Congressman Habi sa pag-report sa nangin matahom nga outcome, no? Sang committee hearing, especialmente may kang tanan sa iyagin proponer nga House Resolution Number 373. Las 9:26. Yes, so bago lang tapos ang atong sugar hearing, sa nagtason ng sugar hearing, kinanglan na atong traders, importers, kagang industry partners natin kay amo na ang kulang sa ining hearing. Kag kabay pang ang recommendations na ibutang sa committee report, mahimo legislation, kung may powers ng Congress, kagang Senate, i-push gid natin ang ginaduso sa mga stakeholders natin. We will commit that we will push on that. Sa aton nga executive branch na why kami powers, we will be recommendatory sa diskusyon kagina. I believe ang
amendments sa mga EO, whether that's sa SRA or from the Malacanang Palace. Naghambal man si Chair Enverga that the committee will send the report to them. Pero are you satisfied sa explanations? There needs to be further discussion about it. Ang pumangkot ko nagina, is it over-importation with these numbers? Did you know that there was already a dip sa production threshold? Nag-import ka mo, may reserve sugars pa. Naamo na mga pamangkot. And I think, dinsabat ka gina, but ang gusto kong batian pa man is from our importers, from our industry partners, para gid mabalaan kung is it too much for our productivity, too much for industry demand that we're ang local consumption natin are already being eaten sa atin na local market. Ang nang kinahanglan gid natin na mabatian. So at the first hearing, okay lang. I think it went well in the sense na nabatian natin tanan. May mga recommendations pag naka-back and forth ang aton mga representatives. But again, it does not end here. Just because natapos ang una natin na hearing, why not obra? Damo pa tag kinahanglan isolve ang mga problema sa atong industriya. Kag pinaka immediate na concern para sa ating small farmers. No? So ano ang immediate natin na pwede na maihatag sa ila. So as of today, why pa na nakabati kung ano ang maging konkretong paghahatag sa ila for subsidies. Kag mga tools kung gusto man nila mag-diversify. So ang atong gusto ito dapat. Si Congressman Javi Benitez pagkatapos sang committee hearing o con inquiry sang Committee on Agriculture and Food sa Kamara de Representante. Samtang may kang tanan sa illegal operations sang Asenso Market diri sa may barangay Alihis kay wala iya sang merkado publiko mo ang barangay, wala sang public market ang barangay Alihis. Sa Baylo, nagpahamtang sang illegal obstruction, mga illegal structures sa kilid sang dalan along the sidewalk sa dalan sa tupad sang Bacolod Memorial Park lapit sa Taytay nga nagakonect sang barangay Takuling kag barangay Alihis. Bangod sa reklamo kag espesyalmente ginapamatukan ini sang aton sini nga sanggunian kanday councilors Al Victor Espino kag Attorney Dindo Ramos dugay na nagpanawagan nga illegal ang operasyon sa Asenso Market kay kung tani temporaryo lamang ini temporaryo lamang pang Disyembre lamang ang operasyon sini pangakomodar lamang kung tani sa kinanglanon sang mga taga-barangay Alihis o galing daw himuon ya permanente ni Barangay Kapitan Donny de la Vega. Nagligad nga Lunes, February 23, 2025, ginserbihan na door-to-door sang City Legal Enforcement Unit ang mga okupante sang mga stalls nga ginasukot tag 2,000 pesos kada bulan sang barangay nga ginatagan pulo kadlaw nga plaso agud nga voluntaryo nga i-vacate o kon i-demolish ang ila sini nga mga lugar. Bagay nga daw wala na namian iya si Kapitan. Imagine bala nagaganar nga daan tag 2,000 kada bulan ang barangay. 31 ka stalls. Imagine bala, imagine nga income, pero hindi man tanan okupado eh. Butang tabi, pulo lang kabilog ang naga-operar, pero ang pulo times 2,000, that's 20,000 a month. Now, 20,000 times 12, 240,000 ang tuig. So, si Barangay Kapitan Donny de la Vega, ambot ko na ano pa yung ara sa ulo ng kapitan. Illegal na gining structure, ara sa kilidalan, mangayo pagid iya extension. Illegal na obstruction ang iban nga mga lugar sa Bacolod nagatuman, nagahilibion ang mga negosyante, ang mga pobreng alindahaw nga mga negosyante nagahilibion, pero wala may mahimo kay Duralex Sidlex
no? The law may be harsh, but that is the law. Pero diri sa alis, mapakatig apang kapitan mo, mangayo pa yung extension, pamatiin nyo bala si Kapitan de la Vega. I respect sa city. Ilang Okay, respeto ka. obligasyon. Kung ano mga illegal structure, ginasunod na nila kaya may secular gid man iyang. Alis ang una, si Presidente Duterte pa sang una. May road clearing gid niya. Pero illegal structure. Ang ako lang dayang amban, may mula niya kami demand letter. Nga for extension din na. Kaya may mga problema, hindi man na problema, kaya may mga resolusyon kami kag may ordinansa sa extension sa extension sa inadlaw or extension niya kung pila ka desing nga makapreparar man lang nagabaligya. So hindi lang 10 days na naman nagayo depende na sa syudad man kung anong ilang plaster man sa ano depende kung anong puro lagi kadlaw kung makonsidera nila pasalamat. Pero nagkadto din si illegal gapon ka? Nagkadto city legal hindi dira ya sa market. Nagkadto dito ya sa region kay may paguba ko to. Kagin pangawanan ko to ang dalan. Pero notice diyan nila notice nila gindalan na lang nila kagapon. Kapalo ko kay may accept kami dito. So kung magabot ang 10 days ano matabo ka? Depende sila. Basta nga mo ayaw lang kami. Nga tagang considered lang anay kay why ka prepara ng mga gabigata? Tagaan ng pila ka adlaw. Depende sa kailani sa siyudad. O kung ikaw pa yun, di ka mga pila ka adlaw. Depende kung ano nga mo nag-remain. Kaya why matawag ko special session. Okay. Amo na naman balko umigo rin. Kita mo, ginapangayuan sa kung pila ka adlaw extension, ginapangayuya, hindi man nakambal. Ang luyag yan ni Kapitan, kung si Kapitan niya pasugtan, padayunon niya. Gamba lagi siya nga illegal nga structure. Baulano nga klase Kapitan, kabalo ka nagid nga illegal structure from the very start. Ang sidewalk, okupar mo, ginbutangan mo, gintulirar ka kay ti okasyon mo, amo giniambudlay sa gobyerno, balakon mag-compromise ka, makadali, kay ang temporaryo, himuon permanente. Areo, kapamati kay Councilor Celia Flor, no? Sa Committee on Markets. Kay ang barangay alis, ang masubo, wala sang lugar nga pamtangan sa iya kaugalingon nga public market. Amo na kun nga nga bisan illegal, ginbutang ni Kapitan ang Asenso Market sa sidewalk, sang dalan. Kabalo lagi siya nga illegal, kay wala sang site para sa public market ang barangay alihis. Kinahanglan mangita ka na sang lugar kundiin pamtangan sang public market ang barangay alihis. Ugaling, kay base, you will be overtaken by events kay tubtub ng November ang iya siningap plangakuan. No? Tubtub na lang Nobyembre. Kay November 2, may ara na barangay elections kag hindi kontrolado ni Kapitan ang eleksyon kung ang bata ya amo ang madaog. Antes ang statement ni Councilor Celia Flor, kaina pa ni sa Dumaguete City, Madam Suset Francisco Valencia is watching. Barangay 28, Kagawad Toto Siocon is watching. Sa Barangay 1, si Manay Lourdes Alarcon, good morning Papi Donard, ginapabalo nato na si number 1 Kagawad Jason P. Alarcon, last termer, number 1 Kagawad sang Barangay 1 ang mapapili, Barangay Kapitan. Ronel Padilla San Luis, a.k.a. Mufasa is watching. Sa Barangay Singkang Airport, si Sir Mario Alisbo is also watching. Nagpabatyag na si Vice Mayor Nene Grande sa SAJ Integrated Farm sa Barangay Inulingan, Moises Padilla. Tag si Sir Aurelio Felizardo, dira sa may Purok Gulda, Barangay Estefania. Welcome sa aton sining pagpangalaga, no? Still watching live, siling ni Sir Aurelio Felizardo. So, yari si Councilor Celia Flor, last 9:36. Nadira is actually they were given special permits sa una no, sa sanggunian until is may schedule na may until do pilala na ka do 3 months na bala mo no
So, I think the Christmas season that time. So, they were given special permits. But after that, ang inaayaya dira, it's road na siya. So, may kwan gidya kung ginisyuhan sila sang city legal, no? That is the right of the city legal, of the city itself, no, to clear them kay kwan na hindi na siya masiling kita kung ang barangay kwan gitagaan sila dahil sang barangay, no, permit abe, pero within the purview na isang city mo, isang city na. Actually, nakaistoryahan ay kami na sa una ni Kapitan, no? Amo na nga akong suggestion sa ila, pangita kamoya sang lugar nga i-declare ninyo nga market sang barangay. No? So, I don't know kung nakakita na sila. Kaya wala naman sila naka-follow up sa ako. Pero ila na siya, amon suggestion sa ila sa una nga, pangita kamo dala, kadako sang alihis, then look for a location, then declare it as a public market. Sang barangay market. Okay. Tag-silo sila dito. Do ka care lang sa implementation. Para may ara man kita nga hindi man tamad, para hindi mas madulaan sa palangabuyan kag ang city itself can also enforce its rules. Si Councilor Celia Flor, mabalik kita sa second part sa aton sining presentation, pagkaligad lamang sini. Las 9:38 na. The majority. Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Unario Mania? Every ML transaction mo, may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, tig 1 million pesos! Final draw, April 28, 2026. ML Unarium Mania! Tara na sa M. Lavalier! Now na! Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Unario Mania? Every ML transaction mo, may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, tig 1 million pesos! Final draw, April 28, 2026. ML Unarium Mania! Tara na sa M. Lavalier! Now na! Talisay nun, nakatilaw na kita sang gwapo nga serbisyo sang isa ka matuod nga tumandok sang aton syudad. Ang serbisyo nga nagahatag sang asenso, serbisyo nga gahatag lugar nga luwas sa katalagman, kag napamatud-an ni Mayor Neil Lizares na ang pagpalangga niya sa aton syudad hayag kag klaro. Sa idalom sang iya nga paggiya, ang Talisay nangin mabaskog sa infrastructures. And social services. Ang primary healthcare facility ginhanda nga maging isa ka dako nga pagbago sa sistema sang healthcare sang aton nga syudad. Investments. Economic and tourism development. Sports and education. Environmental and safety measures. Cultural and heritage preservation. Ginapasalamatan ta initanan kag ginaantisipar nga ang masunod nga magapamuno sa aton syudad mabinulikod, mapisan, maalam. Kag kung si Mayor Neil Lizares gwapo magserbisyo, syempre ang mabulos dapat gwapa ang panghimanwa. Sa kay Attorney Weng Lizares, may asenso kita Talisay nun. May agricultural productivity and adaptability to climate change. Magahatag sang seguridad sa mga produkto sang aton syudad base sa pag-adapt naton sa climate change.
May social advocacy and shelter establishment. Magahatag panigurado sa pangabuhian sang tanan. Magapadayon nga suporta sa ikaayong lawas kag sa pang-adlaw-adlaw sang pamilya. May economic and enterprise development. Kundiin gadako kagasaka ang aton ekonomiya kag ini gapadamo man sang oportunidad para sa aton syudad kag sa aton nga mga talisaynon. Ara man ang natural and man-made disaster preparedness. Kung may matabo ng kalamidad diri sa aton syudad, may mga protokol na kita nga sundon para hindi magpanik ang kadam-an kag mapalayo kita sa dako nga hani. Isa pa gid ang self-reliant, sustainable and empowered barangays. Inigahatag sa mga lokal nga lideres ang desisyon nga maging responsable, maghimo sa mga proyekto sa tagsa nila ka mga barangay o punpurok para sa kaayuhan sang komunidad kag mismo sang aton nga syudad. Kag importante sa tanan, open and transparent governance. That's why what is important is to forgive and forget whatever nga may mga diferensya ng isa-isa. And that is the only gift that you can give to me. Remember that. And that is what I am asking from each and every one of you. And I would like you to promise each and every one here. At the outset, Your Honors, we communicate the very deep disappointment of the victims at the decision allowing Rodrigo Duterte not to be present in this stage of confirmation of charges. The sight of Mr. Duterte being read and being confronted with the grave and horrible charges against him would have constituted a vital component of justice for the victims. This case symbolically represents the last boat that the victims can board to go on a journey in search of justice for their loved ones who were brutally killed upon the orders of Mr. Duterte. If this chamber prevents the boat from sailing by not confirming the charges, the victims will forever be moored in an island where the nights are filled with the screams and cries of their massacred loved ones. There is absolutely no other recourse for the victims. No less than former Philippine Justice Secretary Crispin Remulla admitted just a few months ago that the door to domestic justice is permanently closed for victims of the Duterte extrajudicial killings. Remulla declared, and we quote, "It is difficult to prove the case here and build up the case because those who need to speak are involved in the crime. There's nothing, not even a police report. You don't have a scene of the crime, you don't have ballistics, you don't have DNA." Remulla further declared, and I quote, "Everything that could be erased was erased so that the cases would not push through. That is why this has reached the ICC. Under the Philippine justice system, Your Honors, no criminal case can reach the courts unless they are initiated and filed by the Department of Justice or the Office of the Ombudsman. From Justice Secretary, Remulla has been appointed as Ombudsman. So the two gatekeepers of justice are successively occupied by a ranking official who has declared that there is absolutely no hope for domestic justice for the victims. If the charges are not confirmed in this case, one of the gravest concerns of the victims is that Mr. Duterte will return to the Philippines as a conquering hero. He will resume preaching his gospel of impunity.
In fact, if Mr. Duterte could threaten to slap the judges of this court, which he did while he was president, this chamber should imagine the kind of terror-filled threats and the violent actions that can easily be used against the victims if the suspect walks free from this court. In the chart, it is a very serious concern of the victims that Mr. Duterte will be portrayed in history by his multitude of followers as the leader who vanquished the ICC and who cleansed his country of 30,000 rapists, murderers, and dangerous criminals, which were the scornful words he sweepingly used against all those who were killed in his murderous spree. Your Honors, Mr. Duterte has been in detention here in The Hague for almost a year now, but there has been no peace and rest for the victims. From the time their loved ones were killed and continuously up to this time, they lived in constant fear for their lives. The arrest and detention of Mr. Duterte has not stopped impunity in the Philippines. The virus of impunity that he spread all over the country has become a cancer that has metastasized, infecting millions of Filipinos. Mr. Duterte has created clones of himself. He converted millions of peace-loving citizens into bloodthirsty disciples who have become converts to the belief that violence and killings are valid solutions to societal problems. The killings masterminded by Mr. Duterte continue to have consequences for the victims even to this day because of his clones. These mini Dutertes harass, threaten, or commit outright violence against the victims and their families. As shown by the number of victims participating in this proceeding so far, many still fear to come out and tell their stories of how their lives became a living hell as a result of Mr. Duterte's crimes, and because they are constantly terrified of being targeted with violence by Duterte fanatics. Many victims have been hesitant to participate in this ICC case because they live in communities that thrive with Duterte clones. They see the halls of power of their country teeming with Duterte disciples. They see and hear senators, congresspersons, mayors, governors, and powerful public figures who are mini Dutertes. The daughter of Mr. Duterte is the vice president, and she has just recently declared that she is running for president in 2028. One Duterte son is a congressman, another is the Davao City mayor, and his grandchildren occupy positions of power. The plague of impunity has spread not only among Filipinos in the Philippines, but even among expatriate Filipinos in faraway lands like here in The Hague. When we reported to the victims that we, their external legal representatives, feel like fugitives. Apologies, Counsel, it's 11 o'clock. When we reported to the victims that we, their external legal representatives, feel like fugitives who avoid our own countrymen here in The Hague. Merci beaucoup. Thank you very much, Counsel. We will now take a half-hour break as provided for in the schedule. At inyong nabatian pag-ugid lang si Attorney Joel Butuyan. Amo ini ang abogado sa mga biktima sang extrajudicial killings sa tion sang war on drugs ni Anay President Rodrigo Roa Duterte. Kung nga ang interesado kita, no, way labot nga ti nadalahig nga daan mga taga Bacolod, no? May taga Bacolod nga ginaaligar mo nga #1 supporter sa mga Duterte, no? Latom na niya subong sa bilog nga Pilipinas, no, espesyalmente sa away sang mga trolls Marcos versus Duterte nga may ara sa mga pro Duterte o mga DDS nga mga vloggers nga ang financier si Small Boy. Kag pagkatapos ang naga-maniobra sa field amo naman si Al. Kung nga ang interesado kita kag mga taga Bacolod bantayan nato na ang ining hearing sa ICC nga dapat mainteresar kamo. Do you know nga dito sa dahig sa The Netherlands
na-mentionar ang Bacolod City? Na-mentionar ang Bacolod City. Ari ay, sino ang nag-akomodar kag ang nagdakulkol sa kay Senator Bato de la Rosa sang tion ni Duterte pagkadto diri sa Bacolod? No? Abi small boy sabat. Kamo ni ang nag-akomodar o kon iban nga tawo? Kay ti nabalaan naton sang tion ni Duterte basta mga VIP salin sa administrasyon mag karidiri ang tagabubog amo ang nag-akomodar, hindi bala? Hindi bala nga ang mga espesyal nga okasyon ginapatigayon sa bubog pag nag-attend ang mga administrasyon o kon ang mga opisyalis sa administration? Ari nyo ay si Senator Bato de la Rosa, isa sa mga co-conspirator ni President Rodrigo Duterte, isa man sa mga dalakpon, no? Isa man sa mga dalakpon kag dalalon dito sa dahig. Pagkadto di sa Bacolod na document, no? Ang iyang mando sa mga law enforcement agencies, ang war on drugs, na mensionar ang Bacolod sa ICC. Pamatiin nyo ba? Pamatiin nyo na mensionar ang Bacolod sa ICC. Las 9:53. In this video at tab 9, co-perpetrator Mr. De La Rosa addresses a crowd of self-confessed drug addicts in Bacolod City and urges them to kill drug lords and burn their houses. But on Thursday, National Police Chief Ronald De La Rosa's rhetorics were far from toned down, as he told hundreds of self-confessed drug users and pushers in Bacolod City to kill drug lords. Buhusan nyo na gasolina. Yung bahay, sindihan nyo. Grabe gali kay isog kay Senator Bato de la Rosa sang una, no? 25th of August, 2016. At the time, he was the chief of the... Sang una, isog siya. Ay, nako, isog lang gali kay general sa pulis. Subong general problem ka na. Hamakon mo nga hambalan niya di ang mga drug surrenderiso sa presensya sa mga kapulisan, patigas-tigas mo, pamasyon ang mga drug lords, tapos bubuan gasolina ang ilang mga balay kag sunugon. Grabe, no? Di na document sa ICC. Aton sa ICC, na-mentionar pa ang Bacolod City. Pagsugod sa confirmation charges hearing sa ICC, ini nga Lunes, February 23, ginsuguran man ang initiation sang impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. Karon, kay daw naglabo na nga makabalik pa sa poder ang mga Duterte, may bag-o naman sila nga drama. 18 kuno ka mga Marines, 18 ka mga Marines, nag-deliver 805 billion sa kay President BBM, sa kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez, etc., etc. Kay hindi bala ining ang ining mga kwan ngani, ang ining mga Marines ngani nga mathematically ako te math major ko, 805 billion hindi ni kaya sang 18 ka tawo. Kag tapos diin ka mangita hindi magnubo 11,000 tubtob 16,000 ka mga malita. Kay kun ang isang kadako nga malita, mga 50 to 70 billion ang unod, or rather million, 50 to 70 million ang unod. That is 50 to 70 kilos. Isa ka kilo ang isa ka milyon, nga tag 1,000 peso bills, inakon tag 1,000 tanan. Diin ka mangita sang bagahe, di ka mangita sang malita, nga 11,000 tubtob 16,000. Diin ang mga resibo nga may mga malita nga 11,000 tubtob 16,000 ang ginbakal. Diin ka mangita amo ni kadamo nga mga malita. Katapos 805 billion
Pila ka tonelada ang ining kwarta, masarangan sang 18 kag tapos sa kalipot nga panahon 805 billion na no mga 70% gid sang flood control projects nagkatutan kay Rizal Dico, tama ka improbable. Dugay-dugay ang iyang mathematical improbability ang balance Senator Ping Lacson. Pero Aryo, ang inisyal nga reaksyon ka Malacanang ni Attorney Claire Castro na no, lousy ang script. Nagasinala-sala sila, nagpakilala nga 18 ka Marines tapos 14 man lang ang Marines. Ang duwaga niya mga kafgu. Nagpakilala man nga Marines ang mga kafgu. Ang kafgu gilisubong Marines na no? Kag sa mga simple nga pamangkot sang media gapasa-pasa sila sang ilang mikropono tubtob nga si Attorney Levi Bacolod nagid ang ilang abogado amo iya ang masabat. Lousy sila ni Attorney Claire Castro. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. So, sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press con nila. So, paulit-ulit na kasinungalingan. Sino po kaya? Sino sa tingin? Oh, sige. Are. Isugpunta. Hambal ni Senator Ping Lacson, ang chairman sang Senate Blue Ribbon Committee, kadamo sa mga inconsistencies ang testimony sang 18. Hindi na ako magpalabor-labor, pamatian ta na lang si Senator Ping Lacson, last 9:58. May mga portions doon na pwede na sabihin credible, pero may mga questionable. Number one, sinabi nila 805 billion yung napunta, yung pinamahagi o napunta kay Congressman Saldico. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects, 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Congressman Saldico allegedly 805, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. So puro cost na yung nandun. Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo? Saan ang napunta kay Alcantara? So sobra yung computation? Sobra computation. That's my first observation. Second, as we speak, sumulat na ako sa Philippine Navy, Philippine Army, to conduct record check and background investigation on the 18 Marine Philippine Navy and Army personnel. Sir, why so? Initial information, hindi, wala pa sumulat ako. Pero bakit? At saka sa LTO. May initial information from the Philippine Navy na yung iba dishonorably discharged. A number of them were never members of the Philippine Navy. So doon pa lang, makukwestiyon natin yung credibility ng source. If true, kasi media lang ito. That's why I'm formalizing it by way of an official letter to the armed forces of the Philippines, attention to the Philippine Navy and Philippine Pero Army. tama po bang paharapin sila dito, sir, sa isang inquiry, sir? Well, after all the verification, evaluation, then probably, yes. Pero sir, ito pa isang observation. The timing, parang nakatiming to, bakit yung ICC ngayon na nakapokus? Ang pinoproject doon is napaka-corrupt ng ICC, di ba? Dahil nilagyan ng $2 million allegedly through former Senator Trillanes. Another one, timing nila, bisperas noong Trillion March, yung 40th anniversary ng EDSA. Another observation, parang kung gano'n ang mga pinagbibigyan, parang kulang yung listahan. Timing is suspect? So, yeah, kasi timing ng ICC confirmation of charges. Okay. Ang timing din, yung ngayon, February 25,
yung EDSA, 40th anniversary ng EDSA. So ano yung, sa akin kung ako yung mukhang merong political color, not just political color, mukhang merong destabilization na aspect. Why do you say so, sir? Paano makaka-destabilize ito, Timing. sir? Kasi EDSA ngayon Bakit kahapon lumabas? So, parang manggugulo, sir? Yun yung... Well, kayo, I leave it to your own imagination, but that's my own opinion. Rightly or wrongly. But you think it's enough to destabilize, sir? I don't know. Kasi hindi ko alam. Kasi wala namang nangyayari destabilization ngayon, di ba? Pamati ka mo maayo ang mga pro-Duterte supporters. Kabalo ka mo, ini ang imbento na naman sang mga uto-uto. Ang bag-o nga testimonya sang 18 ka mga Marines including Kafgo. Hindi ni makapaayo kay tatay nyo. Abi nyo, ining papirma ni Al, nga tay kami naman, waay na di padulungan, kanyo gindiin nyo gid, si Duterte, amo na nga hindi ni kapuli, hambalo nyo nga nagbaton $2 million ang taga-ICC, tapos, mga bay kabo nga papaulion, si Duterte, why na? Ako prangkang nga sugilanon, labo na kayo ang tsansa. The moment ang ini nga report makalambot sa ICC, madalman si tatay nyo. Small boy ka ba mati ka? Madalman si tatay nyo. Aligar na to nga daan sa ICC, kag nabatian nyo man, nga ginambal sang presidente, pa siya tigasin, tampaon niya ang mga judges sang ICC. Do pariyo lang ni kay Commissioner Kalinisan blasang napulkom. Presentar sa media si Norman Mangusin, nagpakilala nga inim scammer bala nga si Francis Leo Marcos ngang tanan daw pang sumbago niya, pang tampao niya. Angay nga ara na sa atubang ni Commissioner Kalinisan, maamong tupa. Hindi gani magtikab ang bibig. Gaw amo-amo man ang natabo sa kay Duterte. Si Bato de la Rosa ang maisog nga pulis nga patyon ang mga drug lords, tapos bubuan gasolina ang ilang mga balay kag sunugon. Where na you? Sir Erwin Abito siniya, now that my TV got damaged since last month, I have all the time to listen sometimes watching all your Papi's program with Sito in the evening. God bless. Sir Rogs Pulyona sa Barangay Zone 2, morning Papi Donard, shout out lang sa amon Barangay Zone 2 Treasurer Pinky Mercurio. And Sir Ovito Gambol is also watching sang aton sini nga program. Catch me later tonight, 8 to 9 sa The Papi Hour Evening Edition. In the meantime, I am Donard Nojas. Good morning, everyone. The majority. This is The Papi Hour, a collaboration of two hot radio programs, Public Interest of Papi Donard Nojas and Pilot of the Airwaves of Papi Buen Galinero. The Papi Hour, a new breed in broadcasting of in-depth analysis, commentaries, expose on a day-to-day news and issue. The Papi Hour, unconventional, yet with a style. So hop aboard, come and join us on The Papi Hour. Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Lunario Mania? Every ML transaction mo, may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, tig 1 million pesos! Final draw, April 28, 2026. ML Lunario Mania! Tara na sa ML Now na!
Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Unarium Mania? Every ML transaction mo, may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, tig 1 million pesos! Final draw, April 28, 2026. ML Unarium Mania! Tara na sa ML Bullier! Now na! Ini si Ronda Hinsboy Sistina nagagdagid magpamati kada Domingo alas 6:30 tugtog alas 8 sang aga. Kapi-kapi sang Radyo Ronda. Kapi-kapi sang Radyo Ronda. Batan ini ya weekend program sang RPN DYKB ang Radyo Ronda sang Bacolod. Ini si Ronda Art Mixdon, nagaadda sa inyo tanan nga magpamati sa Radyo Ronda Puwersa. Pagsa kasabado, alas 10 ang takna sa aga, kag Domingo nga adlaw, alas 8 ang takna sa aga. Diri lamang sa RPN DYKB, 1404 kHz, ang Radyo Ronda sang Bacolod. Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Unarium Mania? Every ML transaction mo, may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, tig 1 million pesos! Final draw, April 28, 2026. ML Unarium Mania! Tara na sa ML Bullier! Now na! Ini si Ronda Glenn Makiling Tuba, nagaagda sa inyong